I'm scared. Ganda. Ano na to? Tommy, Ha? nakarap ko na atang pipindutin. Sige na. Ay, mauna ka tapos video. Daddy. Siyempre, natural ano to eh. Hi! Oh my God. We're here. Go guys! Sasha? Sasha! Si King di kasya. Oh my God, parang ganito yung pakiramdam nyo guys pag dadaan kayo sa Pempem ko. Yes guys, ganito. Papa-experience ko sa inyo. Yan, di ba? Si Kitty T! Say hi to my vlog guys! Hi guys! Si King. Yan, si Kitty T! So cool. Pero yung dryness ng si Kitty T, ganito yung kay Madam. Si Kitty T! Hi guys! Nakasurvive kami sa Ayun na sila. Scared. Parang mga... Kuya Edwin guys, hindi na yung... Ano na siya guys? Hi! Arabian